Good morning! Happy Monday, everyone! Today, it's Kuya Sian's first day of school. Siyempre, ang buong panis day, naghatod yun siyang Kuya Sian. Uy, saba! O, diba? Tanawa iyang sapatos. Ay, sina pa kaayon, guys. Siyempre, bago pa. By the way, year 10 na di ay siyan diri sa New Zealand. Kung sa Pilipinas, grade 9 siya, pero diri, nag-base sila sa age. So, grade 10 siya. Year 10 ang tawag diri. Then, as of now, wala pa man siya jacket, kaya ano pa man, buhatan pa. So, naay gina-provide ang school sa mga transferees og jacket. Amazing! Lahilain po diri ang ilang uniform pang winter. Lahi po ng ilang uniform pang summer and spring. Ano sa rin? Winter, spring, summer, and fall. Sabang? 2022? Okay, right. So you haven't been at a school in New Zealand? No. So you've just moved to Waipac Yeah. from the Philippines? Yeah. When? Last June 9. June. So, okay, well, I've been away too. So, Siyempre guys, nagadugo-dugo akong ilong pero kamot siya kong paminaw. Murag akong ginaisip bayot nga nag-review na ng kong IELTS sa nilaban Japan. Kaya mo na dyan ang atong kaugmaong diri sa New Zealand. recently arrived from the Philippines, but I'm sure you know who you choose to be friends with, Yeah. and the way you present yourself will have a big impact. Okay? Are you living in town? Yeah. Oh, perfect. Your English is good, obviously. And that's amazing. People speak English when they come from the Philippines. Ug ako guys, ako na ang na sa yeah. Kag amo na nila nga uniform, ang ilang upper part is polo gray na shirt, then black pants and black shoes. Then if summer is naka-short sila, then medyas na taas na gray. And then ang ilang coat, wala na kami nag-worry sa ilahang school supplies, kay libre na sa school. Then ang ilang baon guys, libre na po sa school ang ilang lunch and snacks. Then syempre, wala sila sang rice diri. No way na uso ang rice. So ang ilang pagkaon giaso si siyan lasagna daw and pizza, o di ba? Naka-Sharon Cuneta pa rin siya tao sa iyang mango. Guys, very good kuya. Bye.